ትግራይ ንመንበርካኽ ወረርቲ ሓይልታት ኩሎም አመራርታት ብቁልዑን ብሰላሕታውን መንገዲ እናፈጸሙ መምጽኦም ንህዝቢ ትግራይ ፀሓይ ዝወቅዖ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንዝኣተወ ቃል ምኽባር መግለጺ ክብሩ ጥራሕ ከይኮነስ መግለጺ እምነቱን መንነቱን ስለዝኾነ እናተጨፍጨፈ እናተኸበበን ነጋሪት ኩናት እናተወቅዐሉ እውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክኽበረሉ ንምስፋን ሰላም ጠጠው ኢሉ ኣብ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ንጥፈታቱ ዓሲሉ بوررت زعنو إيكونومي تجراي بوررت استفتر محوراو قلولاو نمحواي مس منغستون ودون حوحات كوينو أما دوات داقم هنس تجراي تزاميدو يركب جن زون وررتي نزه حزبي كيمبركوخو زدوكسو سلازي خونو وقحة سبحة وررناكا وحاتناكا نابلو بيمدرخو نفكرو كم مخاد بتوسخي بستفلالي أنفتات تجراي ورار حيلي بمسقع حزب تجراي توغوتيتو ناوغ كآتي ناقور يركو ግን ህዝብ ትግራይ ነዚ ናይ መንግስቲ ብልጽግና ናይ ውግጽ አውዒት ጸማም እዝም ብምሃብ ኣብ መንገዲ ሰላም ጠጠው ስለዝበለ ሕዚ ድማ ትግራዋይ መንነቱ ንምሽራፍን ምስ ሓውና ህዝብ አምሓራ ንምግጫውን ዕላማ ብምግባር ብተፈጥሮን ብሕገ መንግስትን ትግራዋይ ዝኾኑ መረበትናን ህዝብናን ከባቢታት አላማጣ ኮረም ኦፍላ ወልቃይት ሕሞራ ጸለምቲ كاوغواغوا حزب تግራይ ፈልቂቆም ካሊ ማንነትን ምሕደራን ክፈጥሩ ተጋሩ በመንነቶም ምኽንያት ጥራሕ ጸራሪጉ ንበይኑ ዝብሓቶ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ትግራይን ህዝባን ናብ ካሊ ዙር ደማ ውግእ ዘእቱ ውሳኔ አመሓላልፍሎ እዚ ውሳኔ ተራ ንመረጻ ተባሂሉ ዝመጸ ውሳኔ እንተይኮነስ ናይ ሰሜን ሓይልታት ሕብረት ከይህሉ ብፍላይ ህዝብ ትግራይን ህዝብ አምሓራን ኣብ ዘይዛሪ ግጭት ብምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ናይዞም ህዝብታት ጽልዋ ድኹምን ትርጉም ዘይውሉን ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ መራሒ ስርዓት ብልጽግና ንሓደ ከባቢ ፈልዩ ኣብ ኢድና ዝኣተወ ናይ ቁጠባ ናይ ጸጥታ ናይ ፖለቲካን ልዕልነት ናብ ካልኦት ከይሰጋገር ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ክንኸፍል ኢና ክብል ንድሌትን ሽርሕን ብስርዓት ብልጽግና በአንደበቱ ኣብ ኣደባባይ ኣረጋጊጹ እዩ። ትግራዋይነትና ብዝኾነ ይኹን ኣካል ብዝወሃብ ትካዎ ዝመጸ ይኮነን። እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ፈጢሩ ከይትውረር ካብ ኩሎም ባዕዳውያን ሓይልታት ህይወቱ ገቢሩ ዘጽንሐን ርያቶ ዘይትፈልጥ ልምዓትን ሰላምን ዘረጋገጸን እዩ። ግን ንመስዋዕቱ ዝተውሃቦ ግብረ መልሲ ጥልመት ዘራያት ኣኪብኻ ወራር ምፍጻም ሰፍ ዘይብል ግፍዕን ጨፍጫፍን ኮይኑ እዩ። እዚ ሕዚ ብመረጻ ቦርድን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ተወሲኑ ዘሎ ግዛኣታዊ ሓድነት ህዝብ ትግራይ ናይ ምቁራት ውሳነ እውን ዳግም ህዝብ ትግራይ ካብ መስርሕ ሰላም ወፂኡ ንመንነቱን መረበቱን ዋጋ ክኸፍል ዝዕድም እዩ። ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ውሳነ እዚ ብቁልጡፍ ተኣሪሙ ነዚ ውሳነ እዚ ከመሓላልፉ ዝመርሑ ኣካላት ተሓታቲ ክገብርን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብዕሊ ቅሬታ ክሓትትን ከም ህዝብን ምምሕዳርን ዘዋደው ትግራይ ጸውዒትና ነቕርብ። ከም ህዝብን ምምሕዳርን ተመዛበልትና ከይተመለሱ መሬትና ናብ መዓልዋንኡ ከይኣተወ ህዝብ ትግራይ አሚኑ ዋጋን ከፊሉ ዘጥረዮም ውድውን መንግስቱን ናብ ንውር ቦታኦም ከይተመለሱ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መረጻ ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘይህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክፈልጥ ኣለዎ። መረጻ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ልዕሊ ሃለዋት ህዝብ ትግራይ ክኸውን ኣይኽእልን። ባህርን ባህግን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኩናትን ውግእን ምንባር ስለዝኾነ ግን 2013 ዓመተ ምህረት ንምንታይ መረጻ አካይድኹም ብዝብል ሰበብ ወራር ከም ዝፈጸመና ኩሉ ሕዚ ድማ ተመዛባላይ ይመለስ ኣይመለስ ይጥመ ይሕመም ግዛኣት ትግራይ ይቆርመም ይሸርመም ብዘየገድሽ መረጻ እንተዘይገይሩኹም ብዝብል ዒባራ ምኽንያት ካልእ ዙር ውግእ ንምግባር ንድሕሪት ከም ዘይብል መላእ ህዝብና ክግንዘብ ኣለዎ። ብምዃኑ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክበጽሕ ዝኽእል ካልእ ዙር ብርሰት ንምምካት ሙሉእ ምድላው ክገብር ይግባእ። ምድላዋትና ጠንካራ እንተኾይኑ ሓድነትናን ሕብረትናን ተሰጥም እዩ ጸላኢ 2-3 ግዜ ክሓስብን ብዓይኒ ዕሙተይ እንተመጽኡ ድማ ኣሕፊርና ክንምልሶ ንኽእል። እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ግን ኣብ መንጋጋ ዝጨፍጫፊ ስርዓት ወዲቕካ መንነትካን ክብርኻን ምስኣን እዩ። እዚ ሎሚ ነካይዶ ዘለና ሰልፊ ዕላምኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰነ ውሳኔ ንምኩናን ጥራሕ ከይኮነስ ስርዓት ብልጽግና ውሳኔኡ ንምትግባር እንተፈቲኑ ከም ህዝቢ ንምኽባር መንነትናን ግዝኣታዊ መረበትናን ተገዲድና ናብ ውግእ ንኣቱ ከም ዘለና ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ንምግላጽ እውን እዩ። ዝኸበርኩም ተጋሩ ዝኸበርኩም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተጋሩ
مبزحتكم نكبرن لعلاونة هزبكم زمتن سرح أموغان بمهلاوكم زلنا دناقوت العلم مخانو بزياقات أمين ناقلتكو وحدات من كحت محارا ميداقن تقرواي من النت نزل وسب زي متن نايجخنت مدب حسكم أمن كسقاس تركو بوليتكا وقننان من النتا وقننان استفل عليهم أو حادث رعات بزلوكم زنبو عن رأيا كم بهير تدوقينا زل حدقان نكين مكت كابز حاسكم مو بوليتكا وقنا بملعال نتقراين هزبان أو عزقت زلتو ملختات ملعالات ناقوركم تركو أبايتا زي اللي حبريتاتات بمقراط من إسينا عدو حادقوك سدد من إسينا بقزا فقادو أبئيد وررتك ودقن بفلات يخون بناي بزي فلات صرح لهم دلاينا بوليتكا ورأي حزنا كنماغوت مرزا تساتفنا كنمرح عدل زهلونا هزب تقراي انت الليو من النت هزب تقراي انت تخيبريو مربت هزب تقراي وحس انت خوينيو سلازخونا تقراي كم تقراي نمتفا نزل لهم شرحتات مسارحي كم مخان مسارحي كم مخان تقطيبكم هزب تقراي حبروت واستيمو وررتيك مكتولو زخيل سنلبوناون تقواراون دلونت كونن بزرخوكم مراسي هزبكم كتلعلن كتتحاورون بشمزنا كايدو زلنا عبينا هزب سلفي كزخاخركم يدلي من سينا دما عدا بوخا نبلا احلفكا او حقف صلاي مئتاو تاريخاو تلمتن من النتاو حسرتن مخان تجنزبكا كامناي مدناغرتي اجنداتات كامناي صلاي مصاودي عرسخا تخلاخيلكا مس كبرا تركبكا يا عدي كبرا وحس غيرها نمصاي ولدو كتركب سوهاوكا تاريخاو غبو استوهاوكا تاريخاو غبو كتواصا دلونتخا الرغاغص اموداتا او كل كورنا عالم تركو تغارو سرعات بلصرغنا نزم حلالفو نايكالي زور ورار وساني كابጫፍ ናብጫፍ አሐደው ቄት ልቢ ሰሚርካ ንዘራኻዮ ቃልሲ ናዳና ልዑል ምዃኑና ገለጽኩ ከም ተጋሩ ዘጥዕመልና ንረብሓ ህዝብና ቀዲምና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘነጻጸረ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ክሳምና ህይወት መስዋዕቲ ከፊልካ ዘይትምርከኽ ትግራይ ክትህሉ ምኽኣል እዩሞ ሕዝውን ንህንፀት ለዓላዊት ትግራይ ኩልኻ ዓሰል ውዳበታት ካስጢምካ ተቃለስ ንዝመፀካ ወራር ኣብ ሓደ ዕላማ ረቢብካ መክት ክብል ይደሊ ትግራዋይ መንነትናን መረበትናን ኣሕሊፍና ይንህብን ንሕና ልናሃለውና ትግራዋይ ትቁረስን ስርዓት ብልጽግና ንኻሊእ ዙር ወራር ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ጠጠው የብል ዘላለማዊ ክብርን መጎስን ምእንተ ህዝቦምን ዓደውን መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ኩሎም ስዋዓትና ሰላምን ልምዓትን ንትግራይን ንህዝባን ያቀነየለይ